नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अगस्ट मास 7 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिया पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर रही ओडिशा रे बाध्यतामूलक है नाम फलक। जेकोसी छोट हेउ कि बड़ समस्त दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रे ओडिया रे नेम प्लेट बाध्यतामूलक कले सरकार। ओडिया रे नाम फलक न लखिले देबाकू पड़िबो जरिमाना 100 कि 200 नुहे। जदि ओडिया रे नाम फलक न लगेबे ताहले दिनकू देबाकू पड़िबो 500 टंका। केवल सेतिकी नुहे, सरकार 55 दिनर समय सीमा देइछन्ति। आउ 55 दिन पर नेम प्लेट ओडिया रे लगाइबाकू निर्देश देइछन्ति। आउ जदि एई 55 दिन पार करिगला ताहले 56 दिन पाखरु आपनकू दिनकू 500 टंका लेखाए जरिमाना देबाकू पड़िबो बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, राज्य में आउ जड़े छात्री आत्महत्या मामला सामना को आसी। केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडेई थाना अंचल में जड़े युक्त 3 शेष वर्षर छात्री आत्महत्या कर जमापड़ी। छात्री जनक निज देहरे किरोसिन ढाली आत्महत्या करिथिबा कुहा जायछि। एने मृतक छात्री पिता पक्षर प्रतिक्रिया मिली। से यही घटना रे प्रेम संपर्क विषय उल्लेख करथिबा बेले पुरुष बंधु विरोध में संगीन अभियोग आनिछन्ति। बापांक अभियोग अनुसार झीवर पुरुष बंधु बारंबार मानसिक निर्यातना देउथिबा बेले अश्लील फोटो भाइराल करदेवा पई धमक देउथिले, जहाकू नहीं से पट्टामुंडेई ग्रामांचल थाना रे अभियोग करथिले। किंतु पुलिस कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करिनथिला, जहा फल लोकलज्जा भୟରେ मो झील आत्महत्या करिछि। तेबे सूचना अनुसार पुलिस डीजी एही मामला रे हस्तक्षेप करिसंति। केन्द्रापड़ा आरक्षी अधीक्षकଙ୍କୁ तुरंत घटनास्थल रे पहुंचिया पई डीजी निर्देश देइथिबा सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आसंता 11 तारिख रे जन अभियोग शुणाणी करिवे। मुख्यमंत्री को साक्षात अभियोग पई ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग गतकाली शेष होईछि। आसंता सोमवार जनशुणाणी पई गतकाली निर्धारित पूर्वाह्न 11टा समयरू जनशुणाणी पोर्टाल खोला जाइथिला एवं गतकाली अपराह्न सुधा समस्त 1000 स्लॉट बुकिंग हो सारिथिबा जना जाइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आसंता 11 तारिख रे पूर्वाह्न 11टारे यूनिट 2 अशोकनगर स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय ठारे जनसाधारण विभिन्न अभियोगर शुणाणी करिवे बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, देशर समस्त संवेदनशील अंचल में निरंतर पेट्रोलिंग चली। समस्त विमान बंदर को हाई अलर्ट रखा जाइछि। विमान बंदर टर्मिनाल पार्किंग परिमिति जोन सबू हाई अलर्ट रे अछि। एपरिक प्रत्येक अंचल कैमरा रे कड़ा नजर रही। देशर सुरक्षा संपर्क में गोइंदा संस्था गुड़िक एक सतर्क जारी करिसंति। देशर विभिन्न स्थान में आतंकवादी आक्रमणर आशंका रही। एथिपाई एक सतर्कता मध्य जारी करा जाइछि। सुरक्षा विपद संपर्कित सतर्कता चेतावनी 22 सेप्टेम्बर 2 अक्टोबर पर्यंत जारी करा जाइछि। ब्यूरो ऑफ सिविल एसोसिएशन सिक्यूरिटी 4 अगस्ट रे एही सूचना जारी करिछि। बीएसएस निर्देश देइछि जे देशर संपूर्ण सुरक्षा बजाय रखिबा समस्त विमान बंदर, एयर स्ट्रिप, हेलीपैड, फ्लाइंग स्कूल एवं तालीम प्रतिष्ठान सुरक्षा कड़ाकड़ी करा उचित बोली कहिसंति। परवर्ती खबर, केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडाई ग्रामांचल थाना अधीन बड़पदा अंचल में निआरे जली जाई युवती मृत्यु घटना को नहीं गतकाली अपराह्न विजु जनता दल सांबादिक सम्मिलन करिछि। स्थानीय शंखभवन में आयोजित सांबादिक सम्मिलन में बीजेडी कहिछि ओडिशा रे चलीछि सुशासन बदल में दुर्योधन और दुशासनकर शासन चलीछि। ओडिशा रे पीड़िता माने गुहारी करिवे, जहाकू अपराधी माने गेरस्थ करिवे ताहाकू बोली अभियोग आनिछन्ति बीजेडी मुखपात्र लेलिन महांती। परवर्ती खबर, दिगपहंडी सहर समेत आखपाख अंचल में बुधवार अपराह्न लगातार प्रचंड घड़घड़ी सांगकू तुहाकू तुहा वर्षा होइथिला। फल दिगपहंडी आसिका मुख्य रास्ता पेट्रोल पंप ठारू पाखापाखि 100 मीटर जाए रास्तार 2 फुट उच्चतार पानी जमी कृत्रिम बन्या परिस्थिति सृष्टि होइथिला बोली, जाफल रास्तार गमनागमन करने यात्री पक्षे कष्टकर होइथिला। फल लोके नाई नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइथिले बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, गंजाम जिला भंजनगर बार आसोसिएशन पूर्वतन सभापति तथा पूर्वतन सरकारी वकिल हर्षवर्धन पंडा
କୁଲାଡ଼ ବାସଭବନରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପ୍ରାୟ 100 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। KYC ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ଲାଗି ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଯାଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶିବିର ଲଗାଇବେ। ଏନେଇ ବୁଧବାର RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ରାସ୍ତାର ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଖଇ ବୋଝେଇ ଡାଲା ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଳକ ଜଣକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବାରୁ ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଟୋ ଚାଳକ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଛଣମେରି ଗ୍ରାମର ପବିତ୍ର ନାୟକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 31ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଚାଇନାର ତିଆନାଜିନ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। 2020ରେ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଭାରତ ଚାଇନା ସୈନ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରେ ଏହା ହେବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚାଇନା ଗସ୍ତ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦି ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଓ ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କାରଣ କାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ାରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭଦ୍ରକ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସେପଟେ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମଣିଷକୁ ବଳବାନ କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବରପାଲି କେନାଲ ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଭୋଇ। କେବଳ ମାତ୍ର 15 ଦିନରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟରୁ 5474 କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ପଥରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ସେ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଥିବା ଛାତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ବରପଲ୍ଲୀ ତଥା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ସମୟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟର ଭାଜପା ଏମ୍ପିମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତରେ MP ଅନନ୍ତ ନାୟକ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ନବ ଚରଣ ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାଜପା MP ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହି ସାକ୍ଷାତର ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭେଟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ MP ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦୟାକରି ଭାରତକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଆମେରିକାର ତଦନ୍ତ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଧମକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୋଦି AA ଏବଂ ରୁଷିଆ ତୈଳ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହି କାରଣରୁ ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି।